390. 390. Okay? Ikaw, madam. One. Madam baby. 1. 1. Oh. 1. Tubag bukuhan. 1. 1, 2. 1, 2. 1, 1. Gina. Saan ni? Duha? 1, 2. 1, 2. Madam baby. Madam. Sige na. Right na. Ganina no. Ganina, To kalimot ko da. Oh, daro. Oh, yes. What? 1, 2. Oh? Oh. 2. To? 2. Ikaw. 2. Sige na. Unsa may One. sunod sa 1? 1. Oh, unsay sunod? 2. 2. 3. 3. Sulti. 3. Uy, 3. Ngitay ka istorya pa. 3. 4. 5. Dali. Pasag di na. Six. Ay, butin na. 7. 7 na. 7. 8. 7. Sago diba? Uy, sibin ba? Ano na, 180, 180, 180. Upat ka 180. Nakinong kang gunong rin. Ano sa kong naman? So, service usa. Suwan. Suwang. Suwang? Suwang. Tawagin si kuya. Na hello, kuya, uli. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Awan niya chan. Ice candy, windy, coconut pikat. Ice candy, windy, coconut pikat. Madam baby, madam baby. Taro mag-write kayo, mag-secretary ka po. Sunod. Riza, usa. 180 plus 180 plus 320. 320 plus 180. 180 180. 180. 180. Okay. Ini tapi sa kawas eh. Usa. Usa. Ano ka day? Ida sin duha. 1, Apir. 2. 1, Awa nice oh. Awa niya siya nice. Nice no. 1, Nice no. Asa man imo? Subservice duha. Aman imo? Nice daw sa imo daw. 2. Uy, Subservice Inday. duha. ano chan? Bulubot. Bulubot. Mo baka lubot. Dili. Windel dapat Dili. usa. Ha? Kaya usabot sa 1. Manika usa. 180, 180, 185. Sige. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Drop off tulo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Duha. 1, 2, 1, 2. Subservice duha. 1, 2, 1, 2. Subservice duha. 1, 2. 360 Asa ko sa 1, 2, 1, 2, 2. Sa subservice 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3. 1, 2. Dasil 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Pero nga, 1, 2, 3. Ikaw, sa manin mo? 1, 2. Sige. Record na record. 1, 2, 3. Lista ni mo? 60 o try na. 3, 2, 6, 7, 7. Diba? That's why. 7. Tawar mo. Saan ni 540? Mamato ni. Upat. Usa free no. Say free. Tulo ni tulo. Ah, upat. Pat na, free usa. 1, 2, 3, 4.
Ingon 1, 2, sila 3, paminaw 4. daw kung na daw kung pataka diyan. Swat. Drop off usa-usa. 1, 1. 1 na ni? So, nasuotin mo ni? Ano na? Nasa 40, 40, 180, 180. Ito ako 180. Usa, usa. One eighty, 180. 180, 180. Plus 150. Ano chan? Sakit man ako heart. Naman. Naman na. Drop off. Duha ka free. Ako sa ka free. Sa free. Duha. 1, 2. 1, 2. Naman. Usa ka drop off. 1. Ayaw ko kay budog. Kay Bo, yun siyang gibidyoan siya. Kay mulingi mo na ako. Mulingi na ako. Sumudog. Seryoso kayo, bay? Kani. Duha ka 180. Sapot mo na? Ha? Ha? Kani. Alin o kan? Mano? Mano mo ito rin? Upat na kaon. Kaunom na ni. Kaunom? Wala. Ipa daw yan. Gikan sa 540. Hindi sa 540. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nan man na ni. Nanod eh. Ako na hindi copy. Sunod. 180, 180 na po. 1, 2, 1, 2. Kasi check kung saan ako delivery. Stress na naman. Padong na podong. Wait, look. 359. Look.